महंगाई का तूफान, एक बड़ा हैजान है, अल अमान कहने को दिल करता है। पाकिस्तान एक सियासी तजुर्बागाह लगती है। आपको लगता है कि हालिया दिनों में जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ है वो भी नाकाम हो चुका और गलती करने वालों को उसका एहसास भी होगा सर कभी? ये तो मैं नहीं जानता कि गलती करने वाला, उसकी वजह है कि अपनी गलती से सीखना और उसका एहसास करना ये बड़ा रेयर है, ख़ास तौर पे हमारे जैसे माशरों में ना ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, रह गई महंगाई, तो मैंने जब से होश संभाला है, मैं शायद पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ आप ही के प्रोग्राम में सर कि मैंने जब से होश संभाला है, मैंने अंदाज़ा लगाएं ज़रा। अब मैं एक तारीख़ी बात कोट कर रहा हूँ। हबीब जालिब जैसे बंदे ने लिखा था 20 रुपये मन्नाटा, इस पर भी है सन्नाटा। और अगला मिसरा था तंजिया सदर अयूब जिंदाबाद, यानी 20 रुपये मन खरीदना उस वक्त लोगों के लिए अजाब था, वो अजाब चल रहा है। आज पता नहीं, मुझे नहीं पता 20 रुपये केजी है या इससे ज़्यादा है, मुझे नहीं पता, लेकिन 20 रुपये मन आटा। देखें इस मुल्क में भुट्टो ने बेसिकली क्या बेचा? रोटी कपड़ा मकान। इसका मतलब है ड्रीम सेलिंग करता है लीडर, ख्वाब फरोश होता है। भुट्टो ने क्या ख्वाब बेचा? जो हर एक का ख्वाब था इस मुल्क की भारी अक्सरियत का, कि यार बाइज्जत रोटी मिल जाए, 2 वक्त की 3 वक्त की, मुहावरा तो आपका 2 वक्त का है, ये तो औकात है हमारी तारीखी तौर पे कि जी इसका 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सर पे अपनी छत हो, रोटी कपड़ा मकान और 2 जोड़े फालतू हो जाए तो सुभान अल्लाह। ये अच्छा मुल्क क्या था बुनियादी तौर पे? मैंने खुद देखा है मियाँ चन्नू में ये मंजर। मेरा थोड़ा वक्त अपने दादा के साथ वहाँ गुजरा था कि लोग नंगे पाँव आते थे, बगल में जूते दाब के, और शादी ब्याह जहाँ होता था उनके रिश्तेदारों का, घरों के करीब पहन के जूते पहनते थे। ये आलम था महरूमी का, भूख नंग। मैं कहा करता हूँ कि मैं खुद कब्र किनारे पहुंचा हुआ आदमी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों को, इस मुल्क के लोगों को जिनके बारे में मैं क्या कहूँ बकवास करते हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, मैंने नहीं देखा। मैंने इनको कलपते ही देखा है। महंगाई कितनी बड़ी थी, चीनी अयूब खान के खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई, भुट्टो ने यही महंगाई बेची। चंद ज़ेब ने नवाज शरीफ के घर के बाहर खुदकुशी की, खुद सोजी की थी। क्या है ये? आज भी जो लोकल चैनल्स हैं हमारे, ये जब वो बच्चियां माइक लेके फिर रही होती हैं मार्केट्स वगैरह में, तो लोग प्रैक्टिकली तो हुक्मरानों पे लानत ही भेज रहे होते हैं। रोना इनके मुकद्दरों में लिखा गया है। रोने की शिद्दत में इजाफा मैंने देखा है। मैंने इस कौम को कभी आसूदा पुरसुकून हंसते खेलते नहीं देखा। अगर कोई फेज ऐसा है आप मुझे बता दें। बीच में आए 1-2 पैचेस, हालांकि अयूब खान का दौर निस्बतन बहुत बेहतर था। परवेज मुशर्रफ साहब का दौर बहुत बेहतर था। उसमें थोड़ा वक्त के साथ साथ हमने बेशुमार ऐसी ज़रूरियात अपने ऊपर तारी करनी है जो बेसिकली गरीब आदमी की है नहीं। आज आप सर्वेंट क्वार्टर्स में देखो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे तो है ही है बेशुमार लोगों के। आपके सर्वेंट क्वार्टर्स में वेली ख़वातीन जो हैं उन्होंने भी वॉशिंग मशीन्स रखी हुई हैं, टीवी चल रहे हैं, सेल फोन आप उन लोगों के हाथ में देखते हो जिनको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन है कल्चर। हसन साहब कता कलामी की माजरत, आप ओवरऑल कमेंट तो बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं और ये पहले भी हो चुका है हमारे यहाँ, बट इन रेफरेंस टू द सिचुएशन I would love to ask about this regime change, alleged regime change, जिसको खान साहब कहते हैं कि regime change हो गया। चलें वो तो अपनी जगह पर है। पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए इजाफे के बाद आपको लगता है कि खान साहब की हुकूमत या गवर्नेंस इनसे बेहतर थी के अंदर इन्होंने कर दिया है, ये उससे भी बदतर है? देखें बात सुने, हम लोगों की जो परफॉर्मेंस है, जो जहनीत है, आवे शेर आवे तो शेर आया तो फलाना आया, तो भाई इस तरह की जहनीत वाले लोगों को तेल में डुबकियां मिलनी चाहिए। ठीक हो रहा है जो हो रहा है। प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि इमरान के बारे में ये बात करते हैं, इमरान तो इन्हीं की भयानक फसलें काटता रहा है, वो इनका किया भुगत रहा था।
اور یہ اپنا کیا بھگت رہے ہیں. They are blaming him. ان کو کوئی شرم حیا بھی نہیں آتی. اب بے شمار انڈیکیٹرز ایسے ہیں جن میں عمران کی ڈیفینیٹلی بدترین حالات میں پرفارمنس بہتری کی طرف جا رہی تھی. کیا ہوا ہے, کس کی نظر لگی ہے, میں نہیں جانتا, لیکن ڈیفینیٹلی. اور یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں. میں پچھلے دنوں یہ بات چل رہی تھی کہ جی غداری کا مقدمہ فلانا, تو میں نے کہا ٹوٹل سال کیلکولیٹ کرو نون لیگ کے اقتدار کے, پیپلز پارٹی کے اقتدار کے اور عمران کے اقتدار کے, اسی کے حساب سے اسی تناسب کے ساتھ مقدمے چلاؤ اور سزائیں دے دو. عمران کو بھی دے دو, اس کو 3 سال کچھ مہینے کی دے دو, ان کو 25 سال کی دے دو. جتنی دیر جو پارٹی وہ باہر سے کچھ نہیں ہوا. اور کمال کی بات ہے ان میں سے کسی ایک آدمی کے ایسٹس کم ہوں, کمال ہے, سب کے بڑھ رہے ہیں, سب کے بڑھ رہے ہیں. سادہ سی بات بھی اگر کچھ سر میں آپ یہاں بڑا امپورٹنٹ سوال آپ ہی کی بات میں سے, آپ نے کہا کہ پتہ نہیں خان کی پرفارمنس کو کس کی نظر لگی ہے. اگر میں اس کو اپنے رائے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں کہ کس کی نظر لگی ہے کو کس کی نظر ہٹی ہے سے ریپلیس کر دیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کس کی نظر ہٹی ہے کہ خان صاحب پیچھے چلے گئے؟ It is the same thing. It is the same thing. آپ نے اس کو دوسرے طریقے سے کہ میں ادھر سے 6 دیکھ رہا ہوں, آپ کو ادھر سے 9 دکھائی دے رہے ہیں. It is the same thing. ایک بات اور اس میں ایڈ کروں, اگر میں نہیں کرتا تو وہ بددیانتی ہوگی. اس میں عمران کا اپنا کنٹریبیوشن ہے. کس طرح کا سر؟ بالکل ہے, بالکل ہے. وہی ایسے ملک میں جس کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں, انگورنیبل ملک ہے, اور لکھنے والا بندہ بھی عشرت حسین جیسا ہے, کوئی للو پنجو نہیں ہے. اس میں آپ نے اتنے محاذ کیسے کھول لیے؟ آپ بات کرتے ہو ریاست مدینہ کی, کبھی غور تو کرو. مطلب صورتحال جو ہے اس کے مطابق آپ فرنٹس کھولتے ہو. آپ نے چھوڑا ہی کوئی نہیں. آپ نے اپنے لوگوں کو ہرٹ کیا, لیٹ ڈاؤن کیا, غیر ضروری طور پہ کیا. علیم خان ہو یا جہانگیر ترین خان, باہر آپ نے ہر پولیٹیکل پارٹی ہیڈ آن, چلو بھی ٹھیک ہو گیا. یورپی یونین ہیڈ آن, چائنیز کے ساتھ نارملائزیشن نہیں, سعودیز کے ساتھ بیٹ پیچ آیا, طاہر اشرفی اس لیے آپ کو ایجاد کرنا پڑا. اس کے بعد وہ جو کہتے ہیں لاسٹ اسٹرا آن اے کیملز بیک, آپ نے جن لوگوں نے وہ پنجابی کہتے ہیں ہاتھ پوانا, آپ ان کے ساتھ کچھ چھوڑا گھر, آپ نے جو جہاں سوراخ دیکھا آپ نے جا کے وہاں انگلی دے دی. اس سے بھی بڑا اور ابتدائی جو نقص تھا, جرم تھا, گناہ تھا, وہ تھا لیک آف پریپریشن. ایک ٹیم اناڑی, اوپر سے تیاری کوئی نہیں. یہ کمال ہے. آپ کیسے عمران کو بریوس ذمہ کر سکتے ہیں؟ یعنی یہاں میرے پاس اگر میں تیاری میں نہیں کرتا اس والی سچویشن میں, لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے پاس بڑے سیزنڈ منجے ہوئے لوگ موجود ہیں, تو اٹ میک سم سینس, زیادہ نہیں, سم سینس. وہ بندے بھی ہیں ناڑی, تیاری بھی صفر, آ کے بیٹھ گئے. وہ بھائی اس طرح پرچون کا کھوکھا نہیں چلتا.